एक सौदागर शक्कर लाद कर जा रहा था। आपने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा ये सब नमक है। आपने फरमाया अच्छा नमक ही होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से शक्कर बहुत पसंद थी। आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियत की वजह से जानमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गईं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। दोस्तों, ये वाक़या आपकी दिलचस्पी का बायस होगा। आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप वलियों से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मसूद है, जबकि आपको फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस दुनिया में जाना जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म से जाकर मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद शेख जमालुद्दीन सुलेमानी और आपकी वालिदा माजिदा बीबी मरियम खातून हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी व बातिनी उलूम के गहवारे में आँख खोली। वालिद माजिद शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह मुस्तनद बेहतरीन आलिम दीन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की शादी हज़रत मौलाना वज़ीहुद्दीन खुजंदी अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी हज़रत बीबी कुरसम खातून रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी। किताबों में लिखा हुआ है कि 29 शाबान को आसमान अबर आलूद था। लोगों ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया, आज अब्र मालूम होता है, अगर आप फरमाएं तो कल रोज़ा रखा जाए। उन्होंने फरमाया कल यौम शक है और यौम शक का रोज़ा रखना मकरूह है। उसके बाद लोग एक अब्दाल के पास गए जो इसी कस्बे में रहते थे। जब उनसे मसला मालूम किया तो उन्होंने फरमाया आज रात काजी सुलेमान के एक बेटे की विलादत हुई है जो वक्त का कुतुब होगा। अगर वो बच्चा कल दूध ना पिए तो तुम रोज़ा रख लेना, वरना नहीं रखना। जैसा कि इसी रात काजी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के घर नेक बख्त लड़के की विलादत हुई और उसने अगले दिन दूध नहीं पिया और रोज़ा रखा। उसे देखकर लोगों ने भी रोज़ा रख लिया। ये बच्चा कोई और नहीं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ही थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से शक्कर बहुत पसंद थी। आपकी वालिदा मोहतरमा ने पहली बार आपसे जब कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होगा और इबादत करने वालों को इनाम से नवाजता है अल्लाह ताला, तो नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर मिला करेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा फरमाते तो वालिदा आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रख दिया करती थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह पाबंदी से नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद शक्कर की सूरत में अपनी दिली मुराद की तकमील का नज़ारा अपनी आँखों से करते थे। एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियत की वजह से जानमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गईं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए तो वालिदा ने पूछा बेटा शक्कर मिली? सादतमंद बेटे ने अर्ज़ की जी हाँ, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। ये सुनते ही आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अश्कबार हो गईं और इस गैबी मदद पर दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने लगीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद को दीन का पाबंद बनाने और सुन्नतों पर अमल का जज्बा दिलाने के लिए ऐसी हिकमतें अमली अपनाएं कि जिससे उनकी दिलजोई भी हो और उन्हें सुन्नतों पर अमल की रग़बत भी हासिल हो। किताबों में लिखा हुआ है कि एक सौदागर शक्कर लाद कर जा रहा था। आपने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा ये सब नमक है। आपने फरमाया अच्छा नमक ही होगा। वो सौदागर जब मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो वाकई में वह सब बोरियां नमक ही निकली। जब उसने उन बोरियों को खोलकर देखा बाजार में बेचने के लिए तो वह सब बोरियां नमक ही थीं। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और दुआ का तलबगार हुआ। उसने कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है, उन बोरियों में शक्कर थी लेकिन मैंने आपसे छिपाने के लिए नमक बोल दिया था और वहाँ जाकर जब मैंने उसे खोला तो वह नमक ही हो गई। हुजूर आप दुआ फरमा दीजिए। वह रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। जब हुजूर ने कहा जब वह शक्कर थी तो शक्कर ही हो जाएंगी, तो वह जाकर देखता है और उन बोरियों में शक्कर हो जाती है। उसी रोज से आप गंज शक्कर के लक़ब से मशहूर हो जाते हैं।
دہلی میں زور کی بارش ہوئی تھی۔ آپ اپنے مرشد سے ملاقات کے لیے کھڑاؤں پہنے روانہ ہوئے۔ 7 روز سے کچھ کھایا نہ تھا۔ پاؤں پھسل گیا اور آپ کے منہ میں تھوڑی کیچڑ جا پڑی۔ وہ کیچڑ ہی خداوند تعالیٰ کے حکم سے شکر ہو گئی۔ جب آپ اپنے پیر خواجہ قطب الدین کی قدم بوسی کی تو انہوں نے فرمایا، جب کیچڑ تمہارے منہ میں پہنچ کر شکر ہو گئی تو خداوند تعالیٰ نے تیرے وجود کو شکر بنایا ہے اور خداوند تعالیٰ تجھ کو ہمیشہ میٹھا رکھے گا۔ اس کے بعد آپ جہاں بھی جاتے لوگ کہتے شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر آئے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی تھی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ملتان تشریف لائے اور مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی مشہور کتاب نافع پڑھی اور علوم دینیہ حاصل کیے۔ پھر قندھار جا کر 5 سال قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، صرف، منطق وغیرہ میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ علم دین حاصل کرنے میں بڑی لگن دکھائی، جس کی بنا پر وہ استادوں کے توجہ کا مرکز بن گئے تھے اور ذوق روحانی بھی پروان چڑھنے لگا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انار آپ کو تحفے میں عطا فرمایا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، اس لیے آپ نے نہیں کھایا۔ آپ نے دوسرے درویشوں کو دے دیا، انہوں نے کھا لیا۔ افطار کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ انار ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے ان کا وجود جگمگا اٹھا ہے۔ جب یہ واقعہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، ساری برکت اور روحانی فیض اسی دانے میں تھا، باقی پھل میں کچھ نہ تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کا کوئی معمولی ذرہ بھی برباد نہ ہو سکتا ہے کھانے کی ساری برکت اسی ایک لقمے میں ہو جسے اپنے آپ نے پھینک دیا ہے۔ لہٰذا آپ کھانے کا بہت ہی دھیان رکھیں۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا برباد نہ کریں اور کوئی بھی کھانے کا ایک بھی سید۔ میں دیکھتا ہوں شادی بیاہ میں لوگ کھانا بہت برباد کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بہت ہی دھیان رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے آپ اس واقعے کو سماعت فرما رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں آج بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کھانے کو بالکل بھی برباد نہ کریں۔ کوئی ذرہ بھی گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے کہ بخشش کی بشارت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں اور ریزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی، بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا ماہر بنیں گے۔ آپ 590 ہجری میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر آپ 595 میں دہلی تشریف لائے اور غزنی کے دروازے کے قریب ایک حجرے میں رہنے لگے۔ بعد ازاں خرق خلافت سے سرفراز ہوئے آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا خاص مسلح اور عصا آپ کو عنایت کیا اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہاری امانت یعنی سجادہ، دستار اور نعلین جو کہ دست بدست پیران چشت سے مجھ کو پہنچی ہے، قاضی حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دوں گا، اور جب تم 5ویں روز وفات کے ہانسی سے میرے قبر پر آؤ گے تو یہ امانت تم کو پہنچا دیں گے۔ اسی فرمان کے مطابق قاضی حمید الدین ناگوری اور حضرت بدر الدین غزنوی نے وہ تمام تبرکات آپ کے سپرد کیے۔ آپ نے پیر و مرشد کا خرقہ پہنا، مصلی پر دوگانہ ادا کیا اور پیر و مرشد کے مکان میں قیام کیا۔ پھر دہلی سے ہانسی روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ہانسی کو خیر آباد کہا اور کچھ عرصہ آبائی قصبہ ختوان میں
रिहाइश रखी, मगर शोहरत से घबरा कर यहाँ से भी कूच फरमाया। आप सफ़र करते हुए दरियाए सतलज के किनारे एक गुमनाम छोटी सी जगह अजूदन पाक पतन शरीफ की हदूद में दाखिल हुए तो यहाँ के बाशिंदों को जोगियों और जादूगरों का मुअत्तक़िद और दरवेशों से दूर भागता हुआ पाया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं क़याम यानी यहीं ठहरने का फ़ैसला किया और जामा मस्जिद के करीब मकान बनाकर अहले खाना के साथ रहने लगे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी, लेकिन जिस तरह मुमकिन नहीं कि मुश्क हो और खुशबू न फैले, सूरज चमके और उजाला न हो, इसी तरह से ये मुमकिन न था कि ख़ानदान चिश्त का यह आफ्ताब मार्फत किसी मकाम पर चमके और लोग उसकी नूरानी किरणों से फैज़याब ना हों। कुछ ही अरसे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत चारों तरफ फैल गई कि पाक पटन में एक ऐसा आफ्ताब तुलू हुआ है जो अपनी नूरानी नज़र डालकर ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर कर देता है। शोहरत से घबरा कर यहाँ से भी आपने कूच का इरादा फरमाया तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद की जानिब से पाक पटन में ही क़याम यानी ठहरने का हुक्म मिला तो आप वहीं पर ठहर गए और वहाँ से आज भी सब लोगों को फैज़ बांट रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।